Jude dala bola. Tumira. Rebound pa rin niya. Carl. Pinasa kay Dan. 2 points kay Dan. Ano yung black? White yun, no? Ano ba? 1, 2, 3. Ha? 2, 3. Oh, 2-0 nga ito. Pangalan nga yun. Jude. And dribbling the ball. Tumira si Jude. Wala. Black ball. 2-0 ang score. 5 minutes remaining time. Velarde. The Lodi. To Bill. To Rodel. Rodel. Bill. Tumira. All two. Nice. Easy basket kay Jude. 4-2 ang score. 4 minutes remaining time. Rodel. Justin. Justin natin. Dan, mga gato papasahan. Binasa kay Bill. Rodel, 4-3. Tapos. Sino? Zero. Rob ba pangalan? Yan, Piastin pa ng Piastin. Ito, Raymond daw ito, Raymond. Velarde for 2. All four ang score. 3 minutes remaining time. Good ball, good ball. Tapos, air ball. Wala, white ball, white ball. Wala, kay Carl. Parang ano yun ah. Parang wala pa rin. Being Canada, pinasa kay Velarde, Velarde driving the ball, tumira sa pick. Walang tawag, dire-diretso, white team. Jude. Ako dyan, Pedro. Rodel, para 3, Ben! 4, 9, 6, wala yung black. Sino yung 9? White? Paano naging white 9? Ay, black Jude, na. naghahanap na babasahan. Nanghingi ng screen. Jude, to make it.
Nakita si Dante Lalim. Ah. Sablan. Melvin. Pass break kay Rodel. Nakuha kahit isa na ngayon. 11-6. 11-6 ang ating score. 5. Nice pass. Ang sumagaw. Chris. Pass break. Yun na. Nice break. 2 points. 14 seconds 40 boy. seconds ang ating time clock. June. 10 seconds. Oh! Pinasa sa kakampi. Good yan. Good ball. 3 seconds. Kanyada nakita. Sino o tinakaw. Okay, change. Point ball. Okay na. Okay, game. Game. Ayaw mag-picture. Diba? Dito na sila. Bola nila. Balong lang. June. Pinasa. Kakampi. June para 3. Sablay. Tito Odi. Nice lead pass. Margal kaso masyadong malakas. Pinagdagal dahil. Pinag. Uy! Ang galaw-galaw. Number 0 kaso. Sablay. Kanyada. Hinahanap ang kanyang point guard. Pinakita si Rodel. Kanyada. Pinasa. Uy! Number 453. 452 pala. Foul. Nice basket dito sa ilalim. Libre. Oh. Grey ball. Good. Uy, dinitin pa. Kanyada. Pinasa kay Chris. Chris. Tumama sa ulo. Dan. 2v1. Pinasa kay Duke. Outside. White ball. Garet. Five. Nice pass. Kaso sa kalaban pinasa. Today, nice pass 10. Nagbibigayan sila. Black ball. Kanyada. Nagaan na papasahan. Pinasa kay Bilate. Para 3. Lista mo na yan. Pasok 3. Yes. 16-6. Tito Odi. 4-3. Number 0. Checking the defense. Pinasa kay June. Libre si Kyle. Kyle. Para 3. Yun! Lista mo na rin. 3. Tito Odi. Lead pass kay Rubel. Oy. Rubel. Naipit ng sandwich. Rubel. Nice. Nagawa pa ng paraan. Teammate ngayon yan, Brad. Grabe. Pagtawalan niya sa ilalim. Team Odi ngayon yan, Team Odi. Dahil. Uy! 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 Sumabit yung paa. Foul. Injury. Foul. Foul. One, uli na. Dahil, nagaling ka pabasahan. 3 minutes. Pinasa kay Romero. Romero, binalik kay Dan. Ang steal ni Melvin. Melvin, lead pass. Benta talaga si Rodel. Benta si Rodel. Oy! Hard! Nakanakaw na po sa ilalim pa. Melvin. Pinasa sa kapag. Uy! Nice! Pati ako napit ng pasa niya. Grabe, fake na yun. Fake fadeaway. Tumitisan mo lang, nabibigod din sa pasa. Yun! Pass! Romero to Marl! Paso sa play. Ito si Dan. For the putback. 18-13. Rodel, benta. Para 3. Rodel. Ganda na sila bola. Romero. Romero setting the defense of Tito Odi. Nice deal, good deal. Rodel, to Kanyada. Easy to break. Ay, kasi. Ano dito? 2 minutes.
Yun, pinasa kay Dan. Binalik kay Romero. Binalik kay Dan. Grabe, may sipa pa yun. Romero Carl, Dan, connection. Lead pass kay Romel, and then, easy to point. Dan. Libre-libre. Sige, sinusok. Foul, 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 foul. Foul na naman. Foul, foul. Oh, 5 na yun. Gagraduate na yan. 5 na yun. Last 1 minute and 50 seconds. Dan, tira sa ito. Shoots para 3. No contest para the defender side. Carl, nakakuha ng rebound. Carl checking the defense of Canada. Canada ba yan? Sorry. Melvin, nandun na naman si Rodel. Rodel, inikutan si July. Kakakaikot mo na wala yung spacing mo. Romero, checking the defense of Tito Oti. Oy, behind the back of Rodel. Nice pass sa ilalim na walang jersey. Libre si Carl, kaso ng coach si Rodel. Binalik kay Carl. Carl, libre na ulit. Para 3. 4 points. 1 minute. Good, good. Shot clock is Shot lang. number 452. Pinasa kay Velarde. Velarde. Checking the defense. Romero. 452 po yan. Nilabas. 1 minute. Jun! Uy! Mutitan ng matraveling. May passport na. Hindi, madata ba kaya diretso na? Libre. Libre ata travel ng Japan eh. Sinawian? Para 2 by Tito Odi. Romero. Romero may isa sa gitna kay Jun. Jun. Sinipilihan niya. Ganun lang daw mag-basketball. Tito Odi. Last 26 seconds. Tito Odi binantayan. Pinasa kay Canada. Canada. Pinasa kay Chris. Romero. 18 seconds to shot. Romero nagmamadali. Foul. Foul. Number 150. Labas, labas. 10 seconds shot clock. Good ball yan. Dan for 3. Wala pa rin. 5 seconds shot clock. 3, 2, 1. Good yan. Next game. Nice game, nice game. Next game. Next game. Next game.